Okay, saya akan explain berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Total Productive Maintenance, TPM. Okay, seperti yang saya explain sebentar tadi, the change or the introduction of a new practice of maintenance is very related to advancements of technology. Okay, maintenance ini berubah sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi. It's very related to the advancements of technology. Okay, kalau kamu ingat lagi, kita ada IR 1.0 sampai kepada hari ini ialah Industrial Revolution 4.0. Okay, maintenance ataupun teknologi berubah daripada very simple to complex. Okay, daripada less efficient kepada very efficient, daripada human control kepada machine control. Okay, so kalau tengok dekat sini, perubahan daripada asalnya RTF, run to failure, breakdown, type of maintenance, sehingga kepada hari ini kita ada TPM, advanced maintenance. Okay, so tempoh masa yang berlaku ni ialah perkembangan teknologi. So jika dilihat daripada konteks ini, mungkin kita boleh expect dalam masa hadapan kita mungkin akan melihat jenis teknologi yang berbeza, jenis maintenance yang berbeza disebabkan type of teknologi yang semakin berkembang. Alright, so what are the learning outcomes that we are going to learn today? Understand the concept and philosophy of TPM. Okay, the 8 pillars, 8 thrust TPM, and the implementation steps. And the last one is to learn how to calculate the OEE. So OEE is basically the indicator that shows the efficiency of the TPM implementation. Okay, so daripada nilai OEE, kita akan dapat menilai sama ada TPM, Total Productive Maintenance Procedure, yang dijalankan di industri ataupun di tempat kerja kita berkesan ataupun tidak. Okay, ini kita akan belajar untuk buat kiraan. Okay, so what is TPM? A company-wide initiative. So bila sebut TPM, one thing you have to remember is not a small section or segment, it must be a company-wide. Okay, satu company akan terlibat dalam TPM implementation. It should be increase labor and capital productivity. Dengan menjalankan TPM sepatutnya productivity setiap pekerja kita akan bertambah. Kalau ada 100 orang pekerja, ada operators, engineers, managers, technician, supervisors, suppliers, all related to our company. By embracing this TPM, supposedly all these people will help in terms of productivity of the company. So the result from here is the increased employee moral and job satisfaction. Okay, sepatutnya dengan TPM, pekerja-pekerja akan lebih efficient, lebih berpuas hati terhadap kerja mereka dan akhirnya akan contribute kepada productivity company. Okay, so and then we look into details what is the 8 pillars, alright, that actually provide the implementation of TPM. Okay, so when we look into a company model, okay, bila kita tengok dalam satu company, these are the processes evolve from the beginning up to our product reach our customer. Okay, so basically when you have a company, you should have a business plan of what you are going to produce, what are people's you need, what kind of customer, where do you going to sell all your products, and then
enter the product design and prototyping. Here you create your product, testing everything. Once you have a completed prototype, then we go into manufacturing and production. Okay, masuk kepada manufacturing dan production, buat produk sebenar. And then bila dah siap produk, satu part yang paling penting ialah how to assure the quality of our product is up to the standard. Macam mana nak pastikan barang yang kita hasilkan itu memenuhi standard quality sebelum dia sampai kepada customer. Okay, so by the time our product reach our customer, so we want to make sure that we don't have all this kind of issues. Tak ada lagi breakdown, tak ada rejects, tak ada complaint, accident, losses and waste. Okay, so you enter, contohnya kita masukkan 100% di sini, kita nak dia keluarkan pun 100%. Okay, so the problem with a production system or the company or industry is they put 100% capital here, but they only gain maybe 70% or 80% of productivity or efficiency. So they have 30% of losses. Maybe this in terms of breakdown, in terms of waste, in terms of rejects. Okay, so these are the things that you want to eliminate atau yang kita nak hilangkan dengan mengaplikasikan TPM. Okay, so by embracing TPM, we want to make sure that we don't have all these kind of losses, right? Okay. So many failures have hidden causes. Okay, kalau kita tengok dalam failures ataupun kerosakan mesin, selalunya dia dalam bentuk macam ni ya. Failures ni sesuatu yang kita nampak. Contohnya kalau kita nampak kereta, maybe kalau kereta kita rosak, kita tengok ada minyak leaking ya. So straight away kita kata oh ada problem dengan leaking minyak. Tapi jika kita jalankan analisis ataupun inspection yang lebih detail, sebenarnya ada banyak lagi faktor yang menyumbang kepada minyak yang leaking tadi. Ada kemungkinan ada cracks dalam kita punya engine ataupun ada corrosion yang disebabkan oleh contohnya oil yang terlalu lama kita tak tukar, ada loosening in term of screws or parts. So these are visible part yang boleh nampak, dan satu lagi part ialah yang selalunya contribute kepada problem yang lagi besar ialah less visible symptoms or failures. Okay. So dengan TPM kita cuba untuk prevent kedua-dua, sama ada it is a less visible failures or it is a visible failures. Okay, so understanding the downtime. Okay, so downtime ialah masa yang diambil apabila mesin kita rosak contohnya. So selalunya apabila berlaku saja mesin yang rosak, okay, supervisor akan contohnya marah kepada operator atau technician yang situ, suruh panggil engineer kan. Okay, so bila engineer datang, dia akan check, dia kata oh sorry kami tak ada spare part. So berapa lama dia akan ambil, dia kata maybe 4 atau 5 jam. Okay, so production engineer ni dah risau sebab dia kata okay kita akan miss delivery, sepatutnya kami hantar hari ni, kalau 5 jam baru elok, so kita miss the delivery. So at the end dia akan jadi apa? A blame game. Orang ni maintenance engineer akan salahkan kepada production engineer sebab dia kata kenapa tak beritahu awal-awal lagi mesin ni ada problem. Production engineer dan technician pula beritahu dekat maintenance engineer, kami tak tahu apa yang sepatutnya kami tengok beritahu kepada awak kan. So at the end it not solve the problem. Okay, alright, when we talk about losses, bila kita bercakap tentang losses, apa sebenarnya kategori losses? There are basically 4 major losses. Ada 4 jenis losses ataupun kerugian ataupun apa ya, saya ingat downtime ke.
Pertama ialah plan downtime losses. Ini losses yang kita dah plan awal. Contohnya bila kita run satu production, satu shift, selalunya kita dah plan untuk dia punya start up dia, berapa minit diperlukan untuk pertukaran shift, berapa minit untuk coffee and lunch break, berapa minit untuk plan maintenance shutdown. Contohnya dalam masa 10 jam punya shift, kita dah ada allocate contohnya setengah jam untuk lakukan basic maintenance. This is a planned downtime losses. Sesuatu yang kita dah plan, dah rancang dari awal. Losses yang disebabkan oleh plan downtime ni sangat minimal sebab kita letakkan dia dalam planning kita, dalam schedule. Alright. The problem is with this one, unplanned downtime losses. Sesuatu yang kita tidak rancang, tak ada dalam planning kita dan dia berlaku secara tiba-tiba. Contohnya ialah equipment breakdown. Okay? Sesuatu yang kita tak rancang dan tidak tahu bila akan berlaku. Changeovers, bila kita perlu tukar sesuatu mesin. Ataupun lack of material. Kita tak pernah rancang, tiba-tiba ada satu mesin rosak. Untuk baiki mesin, contohnya kita perlukan satu bearing of certain size and suddenly we learn that the spare part is not in our warehouse and we have to order from maybe outside or even worse from overseas, which could cost us times of 1 week, 2 weeks or even months to reach our production. So bayangkan kalau kita ada satu kerosakan yang menyebabkan production kita terpaksa tutup disebabkan unplanned. Alright. There are also unplanned losses which called reduced speed losses. Alright. Which caused by idling and minor stoppage and slowdowns. Alright. What means by this actually? Let's say we are running at our production line using a number of machines and suddenly we notice that there's something wrong with our machine, but we cannot afford to stop our production because we want to meet the customer orders in the evening. Okay, kita tak boleh, kita tahu ada problem dengan mesin kita tu, tapi kita tak boleh stop production sebab kita dah ada order yang perlu kita completekan by waktu petang yang perlu kita hantar. Jadi apa yang kita buat biasanya, to reduce the speed of our motor, kita cuba kurangkan the impact of the problem by reducing the speed. Let's say the setting, the optimum setting is your machine can produce 100 of product in 1 hour, but by reducing the speed, maybe dia cuma boleh produce 70 product 1 jam, which means instead of 10 hours of production time, you might need 13 or 14 hours to complete the same amount. Okay, ini salah satu contoh reduce speeds. And then if you don't have all these problem, even though you still have another problem which called as a quality losses. Losses yang disebabkan oleh quality. Kita dapat produce, machine kita tak ada problem, speed boleh running at optimum speed, but at the end when the product came out from the production line, you just notice that something wrong in terms of quality. Ada produk yang non-conformities, tak up to the specification, ataupun produk yang tiba-tiba kamu find out, oh sebenarnya dia rosak disebabkan oleh certain process. Okay, we might get the numbers that we want, we might don't have any breakdown in the middle of the production time, but at the end we produce a bad product. So itu pun satu losses. Bayangkan kita run daripada pagi sampai ke petang, and then bila kita nak masukkan kepada quality assurance or quality control, bila check dekat situ we just realise, oh something wrong with our motherboard, ada copper yang tertanggal, ada chip yang tersalah letak, which very related to the quality. Okay, so these are the 4 major losses that happen in production time, alright, that we want to eliminate by introducing the TPM. Okay, dengan gunakan TPM, we want to reduce or totally eliminate all these problems. Okay, so what is TPM?
TPM is basically a method to achieve maximum equipment effectiveness through employee involvement. All right. So I want to tell you about one of a scenario. How does this TPM comes into the implementation, or why the company embrace this TPM ideology? Okay. Kenapa dan bila sejarah TPM ni bermula? Sebenarnya TPM ni pada asalnya tidak dinamakan TPM, tapi praktisnya bermula di serta-serta praktis sudah bermula di barat, iaitu di kilang Ford ya. Tapi dia tidak berkembang, cuma digunakan dalam skala yang kecil. Cuma selepas berlakunya Perang Dunia, antara negara yang paling teruk terjejas disebabkan oleh Second World War was Japan. Okay, Jepun antara negara yang paling terjejas industri, manufacturing dan pembuatan dan sebagainya. Okay, so Jepun mencari jalan bagaimana untuk meningkatkan semula industri selepas kekalahan di Perang Dunia Kedua. Salah satu caranya ialah dengan move from the manual into the automation. So pada waktu itu banyak sistem-sistem automation di industri yang dicipta. Okay. Apabila sistem ini berkembang, walau bagaimanapun, salah satu impact yang kurang sihat ialah apabila automation ini hanya dikendalikan oleh staff yang berkemahiran, a skillful staff, a technical staff, whether they are engineers or they are technicians. And then staff-staff lain seperti operators, managers dan sebagainya mempunyai pendirian, they have a mindset that all the problems related to the machinery or automation or the equipment is the responsibility of the technical person, the engineers and technician only. So dia dah bina satu gap yang mana operators, managers tak nak ambil tahu sebab dia rasa apa saja kerosakan itu adalah tanggungjawab engineers ataupun technician. Okay. So akhirnya semakin lama bila sistem automation ni semakin berkembang, gap di antara pemahaman ini semakin besar. Ada satu part yang rasa itu bukan tanggungjawab dia langsung, ada satu part yang dibebankan dengan tanggungjawab. So semakin besar sistem satu company, semakin banyak staff teknikal yang diperlukan untuk monitor semua automation system ataupun maintenance berkaitan dengan sistem. Menyebabkan sampai satu masa company merasakan ia bukan satu kerugian sebab ada setengah-setengah kerosakan ataupun breakdown ni boleh diatasi jika dia diberitahu lebih awal ataupun ada orang yang tolong inform engineers ataupun technician, ataupun ada orang lain yang boleh tolong lakukan who can actually able to perform a very simple task that can help to prevent big losses or breakdown. Okay, so starting from that, barulah mereka move kepada total productive maintenance yang mana mereka merasakan adalah sangat perlu untuk melibatkan semua level ini. Bukan hanya maintenance engineer ataupun technician saja, tetapi management, operators juga terlibat dalam pengendalian ataupun kerosakan mesin ini. Okay, so that's why dipanggil sebagai total productive maintenance, iaitu penglibatan kesemua employee ataupun pekerja dalam sesuatu industri. Alright, so definition by each of breakdown maintenance ialah TPM ialah total is encompassing by maintenance and production individuals working together. Semua orang terlibat ya, tak ada even manager, operator, technician semua akan ada peranan dalam TPM. Production of goods and service that meet or exceed customers' expectation. So productive maksudnya kita macam saya explain tadi, masukkan 100%, kita nak keluarkan 100% juga good products. We don't want any losses in between. Okay. So maintenance saya telah explain sebelum ni is a process to keep our equipment or machinery as good or better than original condition. Alright. So ini adalah TPM. Okay.
So apa target TPM ya? Bila kita sebut TPM sebenarnya ini adalah target dia. We want to have a maximum equipment effectiveness, iaitu OEE yang saya sebut tadi. Okay, apa yang dimaksud dengan maximum ialah bila kita kira nanti kita nak dapat 100% OEE. Okay, kita akan tengok cara pengiraan dia. Zero breakdown, kita tak nak ada kerosakan mesin semasa proses. We don't want to have any defects, tak ada quality problem. We don't want to have any accident occurred in our production line. We don't want to produce any waste. Okay. So kalau kita dapat kurangkan semua ni, maksudnya kita akan dapat maksimumkan kita punya productivity. Apa kesan dia? Sebagai contoh accident ya, kalau kita tengok dekat sini, jika berlaku satu accident, secara automatic production system akan diberhentikan. Okay. And then beberapa hari lepas ya, kalau kamu baca paper, ada satu pekerja di kilang Top Glove putus tangan dia semasa melakukan kerja. Okay. So antara efek besar ialah akan ada siasatan kilang akan diberhentikan sehingga siasatan selesai, dan ada audit safety, kilang ataupun company kena bayar insurans pampasan kepada pekerja yang terbabit dan sebagainya, yang akhirnya akan menyebabkan kerugian. Okay. Alright, TPM emphasize on proactive. Okay, kita bukan jenis reaktif, bukan tunggu rosak baru buat. It's a proactive. You have to go move, look for the problems and try to solve before it actually happen. Implementation of TPM create shared responsibility. Okay, semua orang akan ada rasa tanggungjawab terhadap semua jenis equipment yang mereka jaga. Okay. In the right environment, this can very effective in improving productivity. Okay. Target dia macam ni, kalau TPM tu berjaya, dia akan increase uptime, waktu production akan bertambah, reducing cycle times akan berkurang waktu untuk kerosakan, and eliminating the defect. Kita akan hilangkan ataupun selesaikan semua masalah berkaitan dengan quality defects. Alright, so 4 zeros of TPM. Zero accident, zero defect, waste and breakdown. So kalau kita dapat capai kesemua ini, bermaksud kita dapat mencapai 100% of OEE, effectiveness of production. Okay. So Pratt & Schaff dalam diploma, dalam TPM, ini mentality yang lama ya. Mentality yang lama maksudnya operator saya cuma guna, saya tak terlibat dengan mesin. Maintenance saya kena fix, saya kena maintain. This is the old attitude. Untuk TPM, we have to move into shared responsibility, semua orang bertanggungjawab, which move into a new practice, we maintain kan. So in between operators and maintenance, there will be a link or subset that they share together the responsibilities. Kedua-dua bahagian ni akan ada perkongsian untuk mengekalkan mesin atau equipment dalam keadaan terbaik. Alright, itu ialah shift dalam pemikiran mindset untuk TPM. Okay, I've told about this history. Okay, boleh tengok nanti saya akan bagi satu video berkenaan history of TPM. Okay, evolution of TPM. Alright, bermula dengan reactive type dulu. Kita punya maintenance seperti saya explain tadi, pergi kepada proactive, dan sekarang kita pergi kepada TPM. Okay. In the future, they are targeting this what we call as a maintenance-less. Mungkin mesin yang dihasilkan dah tak perlukan maintenance, ataupun ada certain part which is called as self-maintenance machine. It based on technology. Kalau teknologi kita berkembang, mungkin kita akan dapat satu masa nanti mesin yang boleh kuat do minimum self-maintenance. Alright. Okay, ini table kamu boleh tengok kemudian nanti. So what are the goals of TPM? Apakah goal TPM selain daripada 4 zeros tadi untuk capai semua ni? Effectiveness of equipment,
comprehensive preventive maintenance system. Salah satu part yang kritikal dalam TPM ialah ada comprehensive preventive maintenance system. Kita ada complete, setiap equipment ada dia punya PM dia sendiri. To bring together from people from all departments concerned with the equipment, macam mana nak libatkan semua pekerja. Require support and cooperation from management. So kalau kita buat satu yang bagus ataupun plan yang idea yang sangat baik pun, yang paling penting ialah management support. Kalau management support ni tidak berlaku, idea takkan berjalan dengan baik sebab salah satu impact yang besar ialah kita perlukan bajet daripada management. Promote and implement PM activities on autonomous small group activities. Okay, so setiap pekerja akan diletakkan di dalam small group yang terlibat dengan certain PM activities. Alright, maintaining equipment for life. Okay, kita nak gunakan dia supaya tempoh penggunaan akan kekal lama. Encouraging input from all employees. Ini sangat penting supaya semua pekerja rasa tanggungjawab and then boleh beri input untuk improvement kepada TPM punya teams using teams foundation. Semua bekerja dalam pasukan. Okay, these are goals. 3 principles of prevention. Okay, maintenance of normal condition. Okay, salah satu part yang penting ialah untuk prevent a problem. Okay, kita maintain dia dalam bentuk normal condition, bukan bila dia dah rosak. Okay, which is proactive. Early discovery of abnormalities, how to use technology, for example predictive maintenance to detect abnormalities using technologies. Okay, kita gunakan ni. And the last one is prompt response. Okay, bila ada saja sesuatu yang tak normal, sesuatu yang agak suspicious kepada kita punya machine atau equipment, setiap orang perlu respon dengan pantas, bukan tunggu dia dah rosak, dah critical baru jalankan maintenance. Alright, so these are 8 pillars of maintenance. Ada 8 thrust ataupun pillars dalam maintenance ni. Okay, autonomous maintenance, plan maintenance, quality, focus improvement, equipment, early equipment management, training, education, safety, and TPM and administration. So ada 8 thrust ya. So the target, the goals of TPM at the end of the day is to achieve world-class result. Supaya kita punya standard company akan pergi kepada standard world-class. So next I will explain what means by the world-class in terms of OEE indicator. Okay, macam mana nak tahu kita punya company dah capai standard world-class melalui OEE. Saya akan explain kemudian. So asas kepada semua TPM activity ni sebenarnya mula dengan sesuatu yang sangat mudah, iaitu 5S. Okay? Mungkin kamu biasa dengar 5S ni. Kita akan tengok 5S lepas ini. Okay. Ini adalah contoh beberapa thrust pillars dalam TPM. The first one is, for example, autonomous inspection. Okay. Contoh aktiviti yang dilakukan, dia ada labeling, dia ada proses, procedures, checklist setiap hari untuk operator jalankan. Okay, saya bagi contoh. Operator maybe tidak tahu technical tentang motor ataupun tentang alat-alat ini, tapi maintenance engineer akan sediakan checklist preventive maintenance yang lengkap dengan procedures yang mengikut urutan yang betul. Jadi apabila operator yang ditugaskan untuk melihat keadaan contohnya mesin berikut, apa yang dia perlu lakukan, dia akan tengok setiap checklist ni and then tick condition untuk setiap sesuatu. Jika dia jumpa sesuatu yang abnormal ataupun tidak seperti yang digambarkan dalam specification, so dia akan maklumkan kepada maintenance engineer atau technician. So by doing this, is actually it helps in terms of reducing the time taken by maintenance department to come and check a daily maintenance, but they can have a direct input from the operators or the workers that actually use the equipment. Okay, so ini satu contoh checklist ya dalam implementasi TPM. Okay, what are the 12 steps involved in TPM implementation? Okay, untuk kita
jalankan TPM ni bukan satu proses yang boleh dilakukan dalam satu hari ya. Dia melibatkan satu proses yang panjang sebelum keseluruhan TPM dapat dilakukan dengan menyeluruh. Okay, the first one for example, first phase, fasa pertama preparation, fasa kedua kick off, kita start implement, fasa ketiga implementation, and the last one is steady application. Bila semua orang dah implement, but actually there's another stage is monitoring and continuous quality improvement. Okay. Untuk step preparation contohnya, perlu ada declaration, company kena buat satu declaration, CEO akan kata, okay, kita akan start gunakan TPM dalam company kita, semua orang perlu terlibat, contoh dalam bentuk arahan, and then ada bentuk campaign, education, and then they start with a TPM organisation. So dalam company, bila dia start untuk implement TPM, salah satu yang paling penting ialah untuk wujudkan satu jawatan kuasa ataupun komiti ya. Komiti yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan TPM activity dalam company. Okay, then we have to setting a basic policy and target by this committee, and then the master plan of implementation. Dia kena come out all the Gantt chart bila dia nak start implement, apa item terlibat, siapa terlibat, what are the groups, everything is under this master plan, and then kick off the TPM, and then they start with all these part of the TPM pillars. Okay, setiap satu dia dijalankan melalui trust tadi, and then last kali baru dia akan hasil mencapai ke semua pillars tu dah di-implement satu persatu. Okay, so when they reach the implementation and reach the steady state application, it's not ending there, bukan berakhir, tapi all this process must be continuous where this committee especially will take a feedback, do the monitoring, and then if there is any parts of the implementation that need improvement, they have to come up with what they call as CQI, quality continuous quality improvement. Okay, bila dah semua dah selesai, monitor and then lakukan quality improvement pada part-part yang berkaitan. Alright. Okay, ini salah satu contoh seperti saya sebut tadi. Untuk menjalankan TPM, company needs to assign TPM structure organisation ya. Dia bukan boleh dilakukan oleh individu, selalunya dia kena lantik seorang plan manager, okay, yang bertanggungjawab untuk mengetuai all this TPM process, and normally they have what they call as TPM office. So under this TPM, they will have to monitor and implement all the pillars, trust yang 8 tadi akan di schedulekan, implement dan monitor by this one, okay, organisation ni. Okay, so salah satu yang paling penting dalam implementation TPM ni ialah 5S kan. Kamu mungkin biasa dengar 5S. The purpose of 5S is to create a work environment that is clean and well organized. Okay, kita mungkin agak skeptical kat sini kan 5S. Apa kesan dia? Sebenarnya sesuatu yang besar bermula dengan praktis yang kecil saja. Contohnya untuk hasilkan satu produk yang baik, dia bukan hanya bergantung kepada mesin yang the latest machine ataupun engineers yang very expert in the area. Bukan itu saja yang menyumbang, sebaliknya dia bermula dengan praktis yang kecil. Contohnya ialah barang-barang kita berada dalam keadaan tersusun, bersih, mengikut standard yang ditetapkan, ataupun dia boleh disusun mengikut jenis dan sebagainya, yang akhirnya menyumbang kepada kemudahan dalam melakukan pekerjaan, contohnya mengelakkan berlakunya accident. Bayangkan kalau tidak ada 5S yang proper, mungkin kamu pernah pergi ke workshop yang tengok dia punya spana ataupun equipment diletak bertaburan,
ada serpihan-serpihan besi yang tidak dibersihkan sebagainya, boleh menyebabkan kecederaan ataupun masa yang panjang untuk mencari alatan atau spana yang diperlukan bila diletak secara tidak tersusun. So this is why 5S becomes a very important element to ensure the effectiveness of TPM. Alright. Okay. Apa ada bawah 5S ni lah? Ada sort, set in order, shine, standardize and sustain. Alright. So ini ada 5 practice yang perlu kita make sure untuk pastikan 5S ini berjalan dengan berjaya. Okay. Alright, ini ada chart kamu boleh tengok kemudian nanti. Okay, so ini salah satu contoh implementation 5S. Sebelum ada 5S, semua alat diletak di atas lantai, tiada labeling, tiada separation of different type and so on. Alright, so selepas 5S, contohnya ia disusun mengikut jenis, ditandakan dengan apa? Warna yang berbeza, mungkin mengikut type dia, dan even disusun mengikut contohnya clockwise, okay, untuk susun daripada keutamaan penggunaan. Jadi apabila kita perlukan, kita datang tidak seperti ini ya. Contoh kita datang, kita terpaksa memilih which one actually yang type untuk kita gunakan, yang mana perlu kita pasang dulu. Berbanding selepas dilakukan 5S, kita operators ataupun engineer can straight away pick up the specific components that may be needed for their repairs or for the production, because it's been labeled, it's been sorted, it's been standardized based on their type, shapes and so on and so forth. Alright, so ini antara contoh penggunaan 5S. Okay, alright, there are 8 pillars of autonomous TPM. Okay, saya tak akan explain secara detail di sini, agak panjang. Nanti saya akan bagi slide yang kamu boleh baca berkenaan dengan penerangan untuk setiap satu teras ataupun pillars TPM yang berkaitan. Okay, alright. So what are the benefit of TPM? Apa yang kesan daripada penggunaan TPM tadi? Alright, improve equipment, eliminate the root cause of the impact. Okay, kita akan dapat penggunaan productivity daripada equipment kita, dan pada waktu yang sama kita dapat hilangkan punca atau root cause of the problem, prevent defect in terms of quality, preventive maintenance costs are reduced as equipment operators conduct autonomous maintenance. Okay, cost untuk maintenance juga berkurang sebab kita dapat kurangkan kerosakan kerana operators dan workers yang menggunakan mesin berkaitan sudah membantu dalam melakukan basic maintenance sebelum dia rosak ataupun breakdown. Okay, improve equipment design to ensure new equipment naturally produce fewer defects. Okay, so di samping waktu yang sama, engineers atau technician dapat fokus kepada perkara yang lebih teknikal, dan akhirnya mungkin mereka dapat menghasilkan ataupun propose satu mesin yang lebih baik berdasarkan kepada design yang baru yang dapat mengurangkan defect. Alright, simplified product design. Okay, kita boleh simplify produk untuk kurangkan breakdown, and then kita juga mungkin boleh redesign process produce with few defects. Okay, sometimes when there are fewer defects happen in production line, we have more times in order to redesign ataupun realign our production process to eliminate certain processes that previously contribute to the failure. Okay, engineers, technicians and managers are trained in maintenance. Okay, so kalau sebelum ni mungkin banyak masa engineers and technician dihabiskan untuk melakukan maintenance yang simple tetapi berulang-ulang, tapi sekarang mereka boleh fokus lebih kepada masalah-masalah yang lebih teknikal, lebih besar, disebabkan fungsi ataupun tanggungjawab untuk monitor mesin, equipment berdasarkan checklist yang saya beritahu tadi telah dapat dilakukan oleh
pekerja ataupun operators, because we have provide them with the basic trainings so that they can actually see what other possible problem can happen to the machine they are using. Alright, so ini antara benefit kepada TPM. Okay, success stories ini cuma satu additional info saja. Japanese TPM prize winners during 1984 ni cerita tentang Denso company yang Embrace. Equipment failures reduced from thousands per month to 220 per month. Okay, sangat besar impact dia, daripada 1000 failure sebulan boleh dikurangkan sehingga kepada cuma 20 breakdown atau failure dalam sebulan. Quality defect berkurang daripada 1% kepada 0.1%. Warranty claims reduced by 25%. So warranty claim macam kita sebagai pengguna biasa buat kan, dapat barang, beli handphone contohnya, tiba-tiba tak ada suara, LCD problem. So the more the warranty claims done by customers, the more losses incurred to the company. So kalau ada 20%, bayangkan berapa banyak company terpaksa bayar dari segi proses ataupun claims kepada customer. Maintenance cost reduced by 30%. Okay, dapat kurangkan cost maintenance. Work in progress decreased by 50%. WIP ni ialah work in progress. One of the reason of work in progress is because of the defect. Contohnya bila kita dah produce satu produk sampai keluar and then ada defect, selalunya operator kena repair dia semula. Contohnya solderkan semula, tanggalkan komponen yang salah, masukkan komponen yang betul, buat testing semula. Semua ni dipanggil sebagai work in progress. So kalau boleh, kita tak nak ada work in progress. Kita nak masuk 100%, keluar 100%, alright? But the problem is, there are so many problems in between the processes, which actually at the end up we put 100% of input, the output only maybe 50%. The other 50% is become a defects which need a repairs, so on so forth, and we call it as a work in progress. Okay, so target kita tak ada work in progress. Hari ni datang kerja, target 1000 pieces, dapat keluarkan 1000 pieces yang complete, tak ada reject, tak ada defect sebagainya. Yang kita tak nak, target 1000 pieces of product, dapat keluarkan 1000 contohnya, tapi 50% defect yang perlukan repair, pertukaran komponen dan sebagainya. Alright, and productivity improve by 50%. Okay, selalunya if we can, dia ialah satu yang very relative. If you can reduce breakdown, you can actually improve your productivity. It's very straightforward. If you can reduce your losses, you can increase your profits. If you can reduce your downtime, you will increase your uptime. Okay, so semua ni ialah kalau kita boleh improvekan quality, kita akan kurangkan kita punya defect. So these are things that supposedly be achieved by implementing TPM. Alright, some of the other success story, contohnya USPS Albany in New York, one company, annual save of 86,000. Alright, kalau dia ada banyak company, dia boleh save up to 4.5 million if applied nationwide. So bayangkan kalau satu tahun dia dapat jimatkan 86,000, ke manakah duit ni akan pergi kan? Pekerja mungkin akan terfikir, kami kerja contribute banyak-banyak macam ni, tapi company yang untung. Dia save contohnya 100,000, 200,000 ataupun 1 juta setahun disebabkan kami bantu monitor mesin, kami buat checklist, kami buat 5S dengan betul. Tapi sebenarnya keuntungannya akan balik dalam pelbagai bentuk. Sometimes the best is something that we hope most as a worker is it will go back as our income. Kadang-kadang company bila dia dapat save 1 juta untung tinggi, dia akan bayar pekerja dia sebagai bonus. Okay, ataupun company will invest in a better equipment. Dengan duit yang dia dapat save kan, dia invest a better equipment, and then dia dapat hasilkan produk yang lebih baik,
dapat hasilkan untung yang lebih tinggi dan dapat bayar gaji yang lebih baik kepada pekerja dia. Okay, ini antara contoh dia. The benefit will come actually once we contribute to this kind of cycle of maintenance using TPM. You will somehow earn in between something like bonus, increment in your salary, job satisfaction, a better equipment or investment by your company, and many more. All right. And for example, in another company in Japan, productivity up by 130%, accident cuts by 90%, okay? Defect reduced by 95%, and employee suggestion rate increased by 300%, okay? Bila pekerja, the last one is quite interesting. What means by employee suggestion rate increased by 300%? When workers, operators, or everybody in the company see the impact of TPM, they saw actually that yes, their suggestion has been implemented, has been taken seriously by the company, and it gives a very good impact in terms of the productivity, in terms of quality, in terms of the customer satisfaction. Then naturally they want to contribute more. Bila dia rasa sumbangan idea diambil berat ataupun diambil kira dalam implementation dan dapat menyumbangkan kepada company, ramai lagi orang akan cuba menyumbang, okay, idea-idea mereka. Alright, kalau di company Jepun, dia ada satu praktis yang dia sebagai Kaizen, ya. Mungkin kamu pernah dengar Kaizen ni ialah improvement. So they have a Kaizen committee. So any workers, any group of TPM or PM inside the company who can actually give a good ideas or come up with a proposal on how to actually help the company reduce the losses, improve the productivity, improve the quality matters, anything related to the products or company processes, they will be given maybe a price of money, increment in their salary, or the bonus. So these are some incentives taken by company called Kaizen, all right, to actually give a token of appreciation to the their workers that contribute to the profit or to the productivity of the company. Ini satu contoh, eh? Alright. So that's all about the TPM. Okay, we have seen the basic of TPM. What are the TPMs? Who involved in TPMs? What are the pillars? And one of the pillars, which is 5S, which contribute a lot about TPM. Okay, and then what the impacts of TPM? How to measure TPM is by OEE that I will show discuss after this. All right, and then what are the benefits of TPM and some examples of companies embracing TPM and the result of it. Okay, all right. So that is for TPM. All right.